ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିକି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ସାକାର ହୋଇ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ हॉल मीटिंग टाउन हॉल मीटिंग पदयात्रा जो भाव में सारा देश में जो लक्ष लक्ष माँ मैंने भौणी मैंने जोड़ी से निश्चित भाव में अभिनंदन हम जनाऊँ अभिनंदन पाइबार योग्यसन आ निश्चित भाव में ये अधिनियम गोटे इतिहास सृष्टि कर ऐतिहासिक निर्णय हम भारत वर्ष इतिहास सम्यक लिपिबद्ध रही समाज सबू समस्त अधिकार दबार संविधान गणतांत्रिक देश समस्त राजनीतिक दल करेंगे विचारधारा नीति काम अधिकार मत सदस्य गणतांत्रिक देश ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିକି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଏବଂ ଲଢ଼ିଲେ ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆଉ ସବୁ ଦଳ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ସବୁ ଦଳ ମିଶିକି ମିଶନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଟେ ତିଆରି ହେବ। भविष्य निर्धारण भारतीय जनता पार्टी लंबा संघर्ष जो मैंने आसवे राजनीतिक दल करने मना इतिहास को पढ़ इतिहास पढ़ भविष्य अपेक्षा